Oh no! No, 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 no. क्या हुआ? बोल रहा है। Oh, no, 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 no. तेरा पानी इतना पानी क्या हुआ? सीधा पड़ गया आपको? क्यों ऐसे? सॉरी, हम लोग एक रिएक्शन वीडियो शूट कर रहे थे, वहाँ पे प्रैंक कर रहे थे, वो पानी था। हम लोग एक रिएक्शन वीडियो शूट कर रहे थे, वहाँ पे कैमरा लगा, वो पानी था। वो पानी था, हम लोग एक रिएक्शन वीडियो शूट कर रहे थे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल द क्रेजी इन्फिनिटी को और बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दो। और हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर फटाफट फॉलो करो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।